अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और ये देख सकते हैं आप CM KP के सुहेल आफरीदी साहब का जो काफ़िला है उसको रोक लिया गया है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारे MPA ये देखिए ये देखिए ये हमारे वर्कर्स। CM साहब, आपको आज फिर यहाँ पे रोक लिया गया है। पहले ही भी आपको यहाँ पे एक दफ़ा रोक लिया गया था। अब क्या सूरत हाल है? आपके MPAs को भी यहाँ पे मारा गया है पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे? जी आप देख सकते हैं। क्या सर, आज तो आपके MPAs को भी मारा गया है यहाँ पे। ये दूसरी दफा सुहेल अफरीदी साहब रोक लिया गया है, इससे पहले भी आपको रोका गया था। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि आप लोगों को आगे की रुकावटें आगे पार्लियामेंट हाउस KP के हाउस में भी आप जा सकते हैं? सर आप तो इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ दूसरी दफा रोक लिया गया है। देखें, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत की तरफ से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों ने तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब को वोट दिया है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो ये उनका हक है, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हक है कि उनकी मुंतखब करदा गवर्नमेंट वो उनके लीडर से, वो पाकिस्तान के लीडर से मशवरा करें, उनको जो है बजट दिखाएं, उनके विजन के मुताबिक अपना बजट बनाएं। यही सिंपल सी डिमांड है, हम तो और कुछ नहीं चाह रहे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर तमाम अपने चेयरमैन और पैट्रन इन चीफ से मशवरा भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं। जो सज़ा याफ्ता थे, जिनको जो है अदालतों ने सज़ा दी हुई थी, जो सर्टिफाइड चोर थे, वो यहाँ से जाली रिपोर्ट्स बनाकर मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ पर जो है फिर पूरा टब्बर जाता था, पूरे टब्बर मिलते थे। तो इमरान खान साहब से मिलने में क्या हर्ज है? और मुंतखब वज़ीर आला मिल रहा है, उसके पार्टी का जो है वो एक सूबे में हुकूमत है उसकी पार्टी की, तो वो मिल रहा है। मेरे ख्याल में इसमें किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए और इजाज़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन गंदम ये बंद कर रहे हैं, केस ये बंद कर रहे हैं, हमारा हक ये हमें नहीं दे रहे। उसके बावजूद भी जब हम अपना हक मांगते हैं तो ये रास्ते बंद कर देते हैं। पिछली दफ़ा भी हमें रोका गया यहाँ पर, अभी हमारे MPS पार्लियामेंटेरियन पर लाठी चार्ज किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, उनसे खून बह रहा है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? और इनकी बेईमानी देखें। परसों की जो मीटिंग हुई थी उसमें शहबाज शरीफ ने और उनके ऑफिस ने इंतहाई बड़ी बेईमानी की है। ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है, ये अनएथिकल है जो काम उन्होंने किया। सबसे पहले जब शहबाज शरीफ हर वज़ीर आला से अकेले मिल रहा था तो मुझसे भी मिला, वीडियो बनी, वीडियो में शायद मैंने टांग पर टांग रखी थी, उसने जो है वो सिंपल बैठा हुआ था। वीडियो बन गई, बाहर गया तो उसने फिर बेल बजाया, वीडियो बनाने वाले को दोबारा बुलाया, फिर टांग पर टांग रखी, दोबारा वीडियो बनाई। तो ये मतलब ये क्या मेंटल लेवल है आप लोगों का? उसके बाद जो है जब हम कॉरिडोर में आ रहे थे तो सामने मैंने देखा कि वीडियो वाले को खड़ा किया हुआ है जो वीडियो बना रहा है, तो मैं और बाकी वज़ीर आला पीछे आ रहे थे। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान साहब है और मैं उसके पीछे जा सकता हूँ, बाकी किसी के पीछे तो मैं जाने से रहा। तो मैं 2-3 कदम आगे हुआ, क्योंकि जब वीडियो बनेगी तो विजुअल्स आएंगे, और उसी वक्त मुझे शक हुआ। अच्छा, मैं रेडी भी नहीं हुआ था तस्वीर के लिए, उन्होंने रेडी का लफ्ज़ भी नहीं बोला, तस्वीर निकाली, वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उसके बाद तकरीर में ये बात उसने कही मीटिंग के स्टार्ट में कि सुहेल अफरीदी साहब मेरे साथ एग्री नहीं है, वो सियासी मसलों पर जो है हम बात करेंगे और मीटिंग के बाद मैं कोशिश करूंगा कि वो सियासी मसले हल करें, उसके बाद ही हम किसी तरफ जाएं। लेकिन वो चीज़ ही वीडियो से काट दी। मतलब तकरीर में एक बंदा वो चीज़ एक बात करता है, बाकी सारी वीडियो मौजूद हैं और वो हिस्सा वीडियो से काट लिया। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को? ये तो बेईमानी है सीधी सीधी। आप जो है आपका मकसद कुछ और है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, आप कुछ आपके मकासद कुछ और हैं, आप पाकिस्तान का सोच ही नहीं है। इस तरह लग ही नहीं रहा कि जो है आपको जाली वज़ीर आज़म सही, लेकिन इस कुर्सी पर अगर बिठाया गया है तो आप PMA नून के वर्कर नहीं हैं। आप जो है इस मुल्क को ज़बरदस्ती मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म है।
تو آپ کو جو ہے فیڈریشن کا خیال کرنا چاہیے. ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ جو ہے اس طرح کا رویہ یہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا سہیل افریدی صاحب, آپ کے متعلق خبر چل رہی ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات کروائی گئی ہے اسلام آباد کے اندر, اور اس کے علاوہ محسن نقوی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں طے پائی تھی, تو وہ کیا ملاقات ہوئی ہے, کیا چیز طے پائی ہے, وہ واقعی دیکھیں یہ ساری چیزیں ملاقات کی, دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کشمیر کی ایشو سے صرف نظریں ہٹانے یا جو ہے لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی باتیں ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. آپ لوگوں تردید کر رہے ہیں محمد عمران خان, بالکل کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے فوکس جو ہے ایک تو بجٹ رکھنا ہے سب نے, کیونکہ یہ بجٹ یہ اگر فرض کریں پاس کریں گے تو اس سے جو ہے بہت بڑی خیبر پختونخوا کے عوام پر بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے. یہ بجٹ سے لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. کشمیر میں جو ہیں بہت سے ہمارے کشمیری بھائی شہید ہوئے ہیں, ان سے مائنڈ ڈائیورٹ کر رہے ہیں, تو اپنا فوکس جو ہے. شہباز شریف صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں آپ نے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ملنا چاہ رہے ہیں ان سے, تو اس کے بعد کوئی فالو اپ ہوا, اس کا کوئی بات ہوئی, بتایا گیا آپ نے یا کال بیک کی ان کو کہ مجھے بتائیں کب تک ملاقات ہو سکے گی؟ دیکھیں جی, فالو بیک جو ہے ہمارے ایم این ایز نے کل کیا, ان کو بھی جو ہے کہا گیا, وہاں پر جو احتجاج ہو رہا تھا کہ مطلب سہیل نے بھی یہ بات رکھی اور ہم جو ہیں ان کو ملا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے نہ مجھ سے کوئی رابطہ کیا گیا, نہ ہی جو ہے ملاقات کے حوالے سے کوئی حال احوال دیا گیا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن سہیل افریدی صاحب, رات عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا گیا, عمران خان صاحب کو تقریباً 1.5-2 گھنٹہ جو ہے وہ باہر لے کے گئے, تو وہ کہاں لے کے گئے, کوئی آپ کو وہ انفارمیشن کوئی آپ کو ملی ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو؟ کیونکہ صدیق جان صاحب کہتے ہیں انہوں نے باہر تو نکالا ہے جیل سے, لیکن لے کے کہاں گئے ہیں, کوئی ملاقات کی ہے یا کیا کوئی بیک ڈور پہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی خبر ہے؟ دیکھیں اس چیز کا مجھے بالکل علم نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے پارٹی کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے, نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا ہے. میری پارٹی کے جو ہمارے مشران ہیں ان سے بھی بات ہوئی, فیملی سے بھی بات ہوئی. تو اگر فرض کریں ایک سابقہ وزیر اعظم کو, پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر کو, سب سے مقبول ترین لیڈر کو کسی بھی طریقے سے اور کسی چیز کے لیے بھی باہر نکالتے ہیں, تو کم سے کم پارٹی کو اور ان کی فیملی کو اعتماد میں لینا چاہیے, لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. سہیل افریدی صاحب, آپ پہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کڑی تنقید کی جاتی ہے کہ گنڈا پور جب تھے وزیر اعلیٰ, وہ جس طرح بھی ہیں 2-4 دفعہ باہر نکلے ہیں, لیکن آگے جا کے جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ بہتر جانتے آپ. لیکن آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا ہے, لیکن آپ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں. کبھی مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں, شہباز شریف سے مل رہے ہیں. یہ ملاقاتیں جب گنڈا پور کرتے تھے تو ان پہ کڑی تنقید کی جاتی تھی, لیکن آپ مفاہمت بھی اتنی دکھا رہے ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو. دیکھیں یہ بہت غلط بات ہے کہ میں جو ہے قدمیں بڑھا رہا ہوں. میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا, اس لیے مجھے نہیں ملا رہے. میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں. اگر فرض کریں یہ مجھے کوئی بھی پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے, یہ بھی کوئی مجھے جو ہے ملنے نہیں دے رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے, جو عمران خان صاحب کی سکھائی ہوئی تربیت ہے, اور جس سیاسی سوچ کے ساتھ ہم نے یہ اس تحریک کا آغاز کیا تھا, اس تحریک میں ہم شامل ہوئے تھے, تو اسے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس لیے جو ہے یہ مجھے پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے, تو مین فوکس رکھے. باقی جو ہے باتیں یہ ویسی. بجٹ کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت تو جیسے تیسے بھی بجٹ پاس کر ہی لے گی, لیکن آپ کی جو کابینہ ہے, آپ کے جو ایم پی حضرات ہیں, وہ آپ سے ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بجٹ پہ فوکس کریں, آپ اپنا بجٹ نہیں پاس کروا رہے, لوگ آپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے ایم پی ایز. میں کل بجٹ پاس کروانا چاہوں, کل پاس ہوگا, ایک ایم پی اے بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. میں پرسوں پاس کرواؤں گا تو پرسوں پاس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بجٹ پر سب سے پہلے حق عمران خان صاحب کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے. تو یہ بجٹ جو ہے ایک دفعہ ہم عمران خان صاحب کو دکھائیں گے, اس کے بعد جو ہے آگے کی چیزیں ناراضگی کے پیچھے کون ہے؟ سر آپ کی ملاقات تو 8 مہینے ہو گئے نہیں کروائی گئی, تو پھر اگر آپ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی, تو کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر 30 جون تک بجٹ پیش نہیں کیا جاتا اور پاس نہیں کروایا جاتا تو 31 کو جو ہے یا پہلی کو جو ہے ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی اور آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. اگر خان صاحب سے آپ کی 8 مہینے پہلے ملاقات نہیں کروائی گئی, اب وہی شرط آپ رکھ کے کھڑے ہیں کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے. اگر نہیں کروائی جاتی تو پھر آپ اپنی مرضی سے بجٹ پاس کریں گے, اپنی جو ارکین ہیں ان کو اعتماد میں لے کے. بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے, ان کی بات کافی حد تک صحیح ہے, لیکن جب آپ بجٹ پیش کریں گے تو پھر جو ہے 14 دن یا 15 دن کے اندر آپ پاس کریں گے. لیکن اس میں پروویژن ہے, اس پر جو ہے پارٹی کی مشاورت شروع ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے
इमरान खान साहब से मिले बगैर जो है हम ये बजट पास ना करें। ये पार्टी के अंदर हुकूमत नहीं खत्म होगी आपकी? आपके खिलाफ ग्रुपबंदी की जा रही हुकूमत है। कोई हिला भी नहीं सकता, खत्म करना तो छोड़े। सर कानूनी कुछ चीजें भी होती हैं ना। कानून जो है हमारे बड़े बड़े पार्टी के कानूनदान अंदर है जो- पार्टी में, पार्टी का चेयरमैन भी कानूनदान है, सेक्रेटरी जनरल भी कानूनदान है, हमारे जो बाकी सेनेटर साहिबान है वो भी कानूनदान है। तो कानून वो जानते हैं और कानूनी रास्ता हम निकालेंगे इंशाल्लाह। सीएम साहब कौन ग्रुपबंदी कर रहा है आपके खिलाफ? क्या गंडापुर है या कौन है जो आपके खिलाफ ये बाकायदा लेके कैंपेन भी लेके चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है और अब लोग फील्ड में भी एक्टिव हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे? देखें ग्रुपबंदी तो ऐसा आप नहीं कह सकते। मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि बजट के दौरान जो है हमेशा हर बंदा चाहता है कि मैं हल्के के लिए जो है कुछ ना कुछ लेकर जाऊं, तो थोड़ी नाराज़गियाँ होती हैं। किसी के स्कीम जो है इधर उधर हो जाते हैं, किसी के इलाके में कोई बंदा जो है बहुत कुछ मांगना चाहता हो, उसे थोड़ा मिलता हो, तो ये थोड़ी नाराज़गियाँ होती हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो बगावत करेंगे। बहाने में वोट इंशाल्लाह ताला इस बजट तो उन्होंने कह दिया कि वो हुकूमत सवाल किया जाता है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपके पास क्या लाइमल है, जिसके जवाब में आप कहते हैं कि अचकजई साहब जो भी करेंगे डिसाइड करेंगे, खान साहब ने मैंडेट उनको दिया है। क्या आपकी अचकजई साहब से इस हवाले से कोई बात हुई है? आपने उसे मुतालबा किया है कि लाइमल अगर देना है तो दे दें? अब तो बड़ी भी गुजर चुकी है। देखें जो भी हो रहा है लाइमल के मुताबिक हो रहा है इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है आप तो ये जब खुफिया तौर पर हो रहा है क्योंकि ये- सामने तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। आ जाएगा ना, आप सबके सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। आपकी ये स्माइल बहुत मानी खेज है, मुझे लग रहा है जब कुछ आप- बैकडोर में हो रहा है। जब आपको पता हो कि आप जो है एबटाबाद में जलसा करते हैं और इलेक्शन हरीपुर में हो रहा हो और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है आपको नोटिस आ जाते हैं, जब आपको पता हो कि आप अदालतों में जा रहे हो और चीफ जस्टिस जो है वो आपके सलाम का जवाब ना दे रहा हो, तो अदालतों का भी ये हाल हो, इदारों का भी ये हाल हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने आपको दीवार नज़र आए और उससे आप सर अपना। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे सुहेल हैं? साहब आप अभी आपका क्या लाए अमल है? लोग आपको कोट करके कह रहे हैं कि जुलाई में खान साहब बाहर भी आ सकते हैं, अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। एंडोर्स करेंगे इन बातों को? बैकडोर में चीजें चल रही हैं। देखिए जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ तो इस पर जो है आप सोचें कि ये जाली मुसलत करदा हुकूमत ये पाकिस्तान पर भी बोझ बन रही है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, और इनके लाने वालों पर भी बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। इनके साथ ना कोई पॉलिसी है, ना ही जो है इनसे पाकिस्तान संभल रहा है। तो बाकी सुहेल अफरीदी साहब अभी क्या लाए अमल है? आप यहाँ पे बैठेंगे? आज इंशाल्लाह ताला जाते हुए आपको बताएंगे कि क्या लाया अमल है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है वो